Okay, I believe we have everybody. But here we have spirit. That is why I'm dwelling more into the spiritual side of human. Our mental, emotional, and spiritual health is intertwined closely with our physical. Is 7. Ini paling gampang. Paling gampang. The 7 main chakras, each corresponding to a different element and aspect of your well-being, of your being. Oke, ada 7 temuan. It's our root chakra. Ujung-ujungnya nih, kalau kalian mau lihat penyakit, means itu yang terganggu. Because for every disease, usually, okay, we start from the root chakra. Root chakra is here. Who's with low back pain? Low back pain? It's money thing, guys. Root chakra is, or muladhara is karir, money mindset, and a sense of belonging. Aku udah print untuk kalian, untuk cor-cornya juga. Okay, it's the root chakra. Ya, dia kecil banget, guys. And feeling of being grounded. The location is the base of the spine in tailbone area. Independence, money, and food. Gak bisa makan, gak punya duit, terganggu di belakang. Yang terganggu di sini adalah physical association-nya is spine, rectum, legs, arms, and circulatory system. Jadi kalau gangguan di kalian ada dari tulang ekor ke kaki, permasalahannya uang, stability, aman hidup. Okay. It's about sexuality and pleasure, tapi juga creativity and patience. Your patient. What is your patient in this life? Itu permasalahannya di sacral chakra di sini, di rahim atau di prostat. Yang mana kalau di sini terganggu, tapi yang paling utama adalah our emotional trauma is stored here. Untuk yang susah punya anak, pasti ada pengalaman dengan orang tua yang membuat kalian belum aman to born a child. It's always going deeper and ask yourself, it's not about the IVF. Ada yang udah IVF dan do I think it's not safe for me to born a child? Is it because of me? Is it because entah miom? Apalagi? Cancer. Ya, cancer selalu terjadi karena makan hati mendalam sama orang terdekat. Menahun dengan orang terdekat. Makan hatinya. Itu baru jadi cancer. Kalau tidak menahun dan tidak dengan orang terdekat, tidak akan jadi cancer. Cancer is always about your parents, your spouse, your children. Tapi orang-orang terdekat. Jangan sampai bos ya rugi banget cancer karena bos. Jangan. Tapi usually bos itu hanya mirroring dari luka orang tuamu yang tidak kau yang pasca pensiun, because he thinks that he's not man enough. Padahal enggak, itu memang cycle of life, gitu. Oke, aku mau sebutin yang di sini. Physical association-nya adalah reproductive organs, kidney, bowels, and immune system. Gitu. Oke, itu yang sacral chakra. Relationship, creativity, passion, fire, itu di sini, di sacral. Oke. Solar plexus, di ulu hati. Ada yang suka sakit di ulu hati? Pencernaan is always solar plexus. Your power. Jadi kalau orang ngerasa powerless atas hidup, pencernaan pasti terganggu. When you cannot digest life, pencernaan terganggu. You feel powerless over people, pencernaanmu pasti terganggu. Apa-apa GERD gitu. Karena asam lambung, terlalu cemas menjalani kehidupan. Itu pun solar plexus. Oh iya, ada yang punya alergi? Alergi is denying your own power. Kamu mampu tapi kamu mikir kamu nggak mampu, kamu alergi. Mas coba bayangin, aku alergi sama kerang. Kenapa orang bisa makan kerang, kamu nggak bisa? Karena kamu denying your own power, dan itu dari digestive. Harus sadar, kita punya kelebihan, jangan di-deny. Permasalahannya di sini. Laki-laki di sini biasanya cuma sakit jantung doang karena matiin perasaan, tapi perempuan asma lah dari kecil tuh. Aku tiba-tiba punya asma di umur 25. Dan itu terjadi ketika stressful.
I don't even have love for adalah karena kesedihan mendalam yang tidak diekspresikan, terus dipendam, makan hati, jadinya asma. To love, the love, relationship, and self-acceptance. Brain. If you want to attract something, you can always attract with your heart instead of your head. If you want to attract, I want to attract money, and you think about it won't happen. Orang-orang dengan penyakit hipertiroid atau hipotiroid di sini, you're not communicating yourself. Lihat namanya apa? Throat chakra namanya wisuda. Itu asal katanya wisuda. Harapannya kalau kalian sudah wisuda, when you enter the wisuda, the graduation, you can speak your truth to other people. You can teach them with what you learn. Are you telling the truth, or you just telling something else because you don't want to speak the truth? Badan kita, our body is so powerful, dan jangan sampai dong karena satu hal doang, gara-gara dingin tuh, gara-gara makan gorengan. No, our body is way too powerful than that. Jangan nyalain makanan ketika emotion kalian lebih besar daripada kesalahan makan kalian gitu. Okay, this is the throat chakra. Speak your truth. Okay, chakra, it's here. It's your intuition. Ini sinus, ada yang sinus? Sinus nggak pakai third eye. So please look with your third eye, not always with your eyes, because eyes can be deceiving. But your third eye is the door to your intuition, and your intuition is from your soul. See, karena orang bisa kan bilang, enggak, gue nggak marah. Loh, kata-katanya bilang nggak marah. Apa yang membuat jadi kelihatan marah? Apanya? Nadanya. Other than that? Energinya. Oke? Harus sadar bahwa semuanya tidak selalu yang tersurat, kadang-kadang yang tersirat. Apalagi perempuan. Where you're heading, di sini yang nggak enak. And when you're doing meditation, sometimes it feels like it's berdenyut, because it's activating your third eye. But if you're always looking with your eyes, ini nggak dipakai, useless. So please this more often. Okay? Itulah kenapa orang banyak yang ketika ibadah merem. We tend to close our eyes when we're praying, right? Karena that's how we can touch our spirit and our soul, just by closing your eyes. Kesadarannya sudah berbeda. And then the last one, yang paling atas, ini adalah crown chakra. So if we are a microcosmos, kita ini adalah semesta kecil. The way we connect with the bigger universe is the crown chakra. This is how you can receive message from the universe, from your God. No, God's from inside, but yeah, from the universe is here. Makanya kita suka nyebutnya adalah please, supaya ini kebuka dan pesan semesta bisa masuk. Other than that, if you have a closed mind, kamu nggak akan punya apa-apa selain yang di dalam sini aja, resonating semua dengan self-kritikmu akan terus muter di sini. Kalau ini dibuka, biar kebuka, cabut pakunya ya, hihihi, gitu cabut ya ibu-ibu ya, daripada jadi kuntilanak terus. Di mana-mana diketawain. The brain and nervous system. Nervous system soalnya kan memang the whole body ya. Our whole body itu punya nervous system. Ada brain juga di kepala. Terus kalau yang third eye itu pituitary gland dan eyes. Oke? Jadi coba, ada yang mau contoh penyakit apa? Semua penyakit yang kalian punya, coba dilihat cakranya yang mana. Di situ yang kenapa penyakit itu banyak yang ada musimnya? Dari umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun, oke. Jadi yang waktu aku belajar quantum healing yang didapatkan dari autoimun adalah, yang terjadi di autoimun adalah your imun menyerang diri sendiri, right? Itu karena kamu selalu mendengarkan yang tidak baik untuk dirimu tapi kamu telan bulat-bulat. Kebetulan memang saya yang termasuk yang dibilang anak durhaka. Iya, itu. Jadi untuk orang-orang yang autoimun, please, you're living other people's life. Yes or no-nya menuhankan orang lain, bukan menuhankan Tuhan. You don't even listen to your intuition.
you listen to that person. Dia bilang bener, wah kamu ikutin 100%, when it's not. Badan kita tuh ada yang lebih bisa makan daging, ada yang lebih suka, badannya lebih bisa makan sayuran gitu. So please, if you have autoimmune, tobat dulu. From now on, I will listen to my intuition. Because in my intuition, my God, Allah is talking to me. Karena di situ aku ada titiknya, buset dah gue dibilang durhaka mulu nih gitu. Udah. Kan Tuhan juga gak akan salah melihat. Tuhan kan gak tidur. Tuhan akan tahu orang tuamu seperti apa, kamu seperti apa. Jadi gak usah takut sama omongan manusia. Kita tetap perlu kontemplasi ke dalam, tapi kita tidak divalidasi oleh orang lain. And I'm like this. And you see, when I learn spirituality, I learn to reserve my love for me. Therefore, at that time, ini lebih masuk. Tapi ketika I know that I feel safe, I can love other people as much, ininya akan bergerak lagi ke sini. And that's totally fine. Dan di sini juga bisa dicek mana yang kecil. Mana yang kecil. Di aku yang kecil yang ini. Karena aku pribadi ngerasa nothing in me is from me. Everything is from God. Jadi yang ini yang gede. It's just your belief system. Belief systemmu kelihatan dari cakra scanning ini. Dan itu lebih ke introvert, inner emotions toward oneself and home. Lebih ke rumah. Karena aku memang lagi banyak pengen di rumah lah, malah keluar mulu gitu. Sedangkan kalau lebih ke kanan, ini extrovert, social life towards others and work. Ada klienku, siapa yang kemarin cek sama aku ya? Oke. Ininya sampai ke sini. Artinya, tolong, you need to love yourself more. Jangan semuanya dikasih keluar. Karena kalau orang tidak punya love, diri kita nih tangki cinta nih. Tangki cinta, isi dulu tangki cintanya, yang luber-lubernya baru dikasih ke orang. Kalau enggak, you won't love. Udah gitu dengan socially, udah gitu mental illness, abis gitu physical disease kan. Kan kalau udah sampai cancer kan tinggal meninggal. Tapi kenapa cancer ada yang jadi survivor? Karena akhirnya dia melakukan life purpose-nya. Mungkin jadi cancer survivor, mungkin akhirnya jadi menyayangi hidupnya sendiri gitu. Intinya cancer akan sembuh dengan change lifestyle. Itulah kenapa Titi Puspa bisa sembuh dari cancer dengan meditation. Kamu perlu untukmu gitu. Tapi listen to your body. Jangan sampai ada medication atau tindakan apapun yang disuruhnya sama orang dan atas dasar takut. Oke? Karena setiap penyakit ada pesannya. With your emotions. Jadi if you experience emotional trauma and suppress your feelings over time, this can manifest as physical symptoms. Okay? So please raise your frequency by giving yourself compassion. Tolong sayangin diri sendiri dulu. Itu sebenarnya badanmu lagi cari perhatian. Perhatiin aku dong. Kok kamu mendem terus? Kok kamu marah terus? Aku, asma aku ada sedih banget. Jadinya udah asma kumat gitu. Cuma ya. Ini 5 elemen ya? 5 ya. Oh. Betul. Jadi lungs is your sadness and depression. Dirilis sedihnya. Gimana cara dirilisnya? Kalau aku pakai. Nah, aku lagi menjaga liverku baik-baik. Karena kan sama suami kerjaannya eger mulu gitu ya. Bye-bye hatiku baik. Makanya hati, sebenarnya tuh hati bukan ini. Hati tuh hati, liver. Kan kita kan kebalik ya. Hati jadi jantung jadi. Intinya tuh hati karena liver tuh anger and frustration tuh itu di hati, our own liver. Kalian bisa cek ini kamu sebenarnya paling banyak yang mana. Lalu naik, ini ada negative emotion zone, hyperactivity. Yang membuat manusia hyperactivity adalah desire, anger, and pride. Ada anak-anak yang hiperaktif? Coba lihat orang tuanya, punya sifat ini enggak? Karena anak di bawah 10 tahun bukan dari dia, dari orang tuanya. Anak-anak yang hiperaktif lihat orang tuanya punya desire yang terlalu kah, punya anger yang terlalu kah, punya pride yang terlalu kah. Bisa tambahin tobat. Semua tobat ya, pokoknya tiap hari tobat kalau perlu. Tobat gitu.
sehingga kita sadar kalau kita salah dan kita mau memperbaiki itu. First is forgiveness. Kedua, optimism. What if I fail? What if I fly? Kalaupun gagal pun belajar nggak sih? Emang ada buang-buang waktu? Enggak. Wisdom orang kan nggak bisa dihack. Maksudnya wisdom tuh memang harus dijalani. Wisdom tuh memang akan ada di atas umur 30. Wisdom is always usually above 30. Karena dari lahir to 30 itu masih pelajaran. Your life begins. Semua nabi jadi nabi di umur 40 kecuali Nabi Isa. Jadi 40 itu adalah umur seharusnya sudah sadar. At 40 you need to know what your life purpose. Itu callingnya lebih kencang. At 50, 60, if you don't know, pakai sakit tubuh. Pakai apa lagi? Digedor di 55, pensiun. Kehilangan kekuatan. Padahal sebenarnya untuk menyadari aja life purpose-mu tuh apa. Jangan-jangan yang selama ini your whole life living is not your purpose at all. Ya siapa tahu ada yang memang udah purpose-nya itu biasanya lancar. Ya, jadi orang-orang yang punya trust issue susah nih naik ke sini. If you have trust issue then it's so difficult for you to flip over. Trust. Di Theta Waves itu the healing wave, door to subconscious. Kalau udah di Theta ini kebuka semua pintu keajaiban. Di Delta Waves, tidur nyenyak tanpa mimpi. Ini tidur tanpa mimpi juga di Theta ya. Kalau Delta Waves ini physical deep healing. Jadi kalau orang-orang yang tidurnya nggak nyenyak, itu fisiknya nggak deep healing. Karena untuk nyembuhin physical kan lebih susah daripada nyembuhin mental kan. Dengan stressful, ini dari makin ke atasnya makin stres ya. Makin ke bawah nih tidur nyenyak. Gamma Waves itu dikejar anjing. Super conscious. Bayar utang besok nggak ada duitnya, super conscious. Tapi kan suka stress and restlessness, karena ini subconscious mind. Ketika mau lebih relax, turunin ke alpha waves. Di alpha itu relax state, to reduce stress and anxiety. Turunin ke alpha. Ini sesimpel nurunin aja, nafas aja sampai relax. Di kantor lagi stressful, ke kamar mandi aja 10 menit doang, nafas, turun. Udah ketemu bos ya balik lagi. Intinya ini you can hack yourself by having your own breathing. Slow. Banyak-banyak dengerin, bisa jadi dengerin binaural beats, bisa meditation juga, bisa juga by breathing. Turun aja ke alpha waves. Sampai kita udah ngerasa relax, itu berarti udah di alpha. Turun lagi, healing, quantum healingku, theta healingku itu di sini. Ini di tempatnya visualization, trance, and dreaming. Bisa banget. So if you want it. Okay, thank you. Sekarang kita bisa pejamkan mata. Kita mulai tarik nafas dalam. Lalu keluarkan. Inhale and exhale. Exhale-nya with sigh. Release everything you feel inside. Take a deep breath and release. Take a deep breath and release. Take a deep breath and release. Now you can put your hand on your low back, root chakra. By closing your eyes and feel your root chakra. Take a deep breath and release. And please have the intention, I want
want to cleanse my root chakra. Feel your energy from the palm of your hand I want to cleanse my root chakra. I am safe. I am safe. I release everything, worry about money, about stability. Bayangkan sembuh. Imagine that you heal your root chakra and every organs attached to it. Feel that your hand have a healing power. Bayangkan tanganmu punya healing power to heal your root chakra. Bayangkan mengalir ke kaki, menyembuhkan semua penyakit yang ada dari low back sampai ke kaki. I release everything. Lalu bisa pindah tangannya, move your hand without opening your eyes. Stay close your eyes to the sacral chakra, di rahim atau di kelamin. Take a deep breath and inhale. I'm healing my sacral chakra. I release every relationship trauma, semua trauma hubungan yang kumiliki dengan orang lain. Yang mau punya anak, aku aman untuk hamil. Aku aman bersama pasanganku. I am safe in my relationship. I am safe to express myself. I'm safe to do my passion. I can enhance my creativity. Feel the healing energy from your hand to your body. Niatkan menyembuhkan rahimmu, kelamin, dan semua yang terkait di dalamnya. Bayangkan dan rasakan kesembuhan terjadi di sakral cakramu. Rasakan if there's any discomfort, it's fine. I want to release everything. And then moving to your solar plexus di ulu
the energy from your hand. Aku menyembuhkan kecemasanku. I release my anxiety. I am powerful. I can be whatever I want to be. Bayangkan ada energi yang keluar dari solar plexus, mengalir ke seluruh tubuhmu. Feel the energy from your solar plexus to your whole body. I activate the energy of my body to heal my illness and disease. My body has the healing ability. Send the love to your solar plexus. Silakan bayangkan orang-orang yang kalian mungkin merasa powerless atas mereka. Bayangkan kamu lebih besar dari semua itu. If you have any problems, please know that you are bigger than your problems. I release fear. Tidak ada yang perlu kutakuti, semuanya aman. Asam lambung normal, GERD sembuh, apapun penyakit dalam yang kumiliki sembuh. Pencernaanku baik. I'm healing my gut. So my gut feeling will enhance. Take a deep breath and exhale. Pay attention to every discomfort in your body. Kalau mau berubah posisi nggak apa-apa banget, ikuti posisi yang nyaman. It's okay. Now we're moving to our heart chakra. Pegang dadanya. Let's open ourselves to love. If we have any sadness, bayangkan orangnya, imagine the person, and you can release everything to him or her inside. Keluarkan apapun yang mau kamu keluarkan, lepaskan benar salah, tidak apa-apa. Kita rilis penyakit hati.
the love flows ke seluruh tubuh kita. Imagine the love flowing to all of our body. Healing everything inside. Your body, your mind, your soul, and your spirit. I am love. It's safe for me to love. Every past betrayal are there for a lesson learned. I am safe to love. I am safe to trust. I forgive everyone. It's only a soul contract. Tarik nafas dalam dan keluarkan. One more time, take a deep breath and exhale. And then moving on to our throat. Pegang tenggorokannya, touch our throat. If there's anything you'd like to say to anyone, please do so. Imagine the person and tell everything you want to say. Tell your truth, speak your truth, everything. Speak your truth. Sampaikan harapanmu. Tell them what you demand. Lakukan ini setiap ada sakit hati atau apapun yang mau disampaikan, lakukan ini. Bayangkan kamu membersihkan tenggorokanmu. You heal your throat and everything around it. You are safe to speak your truth. You are safe to be yourself. And then say I'm sorry. Kalau ada ucapannya mungkin habis marah-marah, say I'm sorry. And then I forgive you, whoever that is. It's fine for you to feel anything. It's human. And let's move our hand to our third eye, di dahi.
inside receive. I am willing to see the truth. I am willing to see the truth. I will listen to my intuition more. I release all the overthinking and the looping thoughts. Take a deep breath and exhale. If you want to know something, just ask inside and listen. Or see, receive the answer. You may ask yourself if it's a yes or no. Apapun yang dibingungkan, coba ditanya ke dalam. Temukan jawabannya. I will balance my thinking